अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सुनीता लक्ष्मा रेड्डी हल्का असेंबली नरसापुर से बीआरएस की उम्मीदवार मुकर्रर। वजीर आला के सियाह ने प्रगति भवन में सुनीता लक्ष्मा रेड्डी को बी फॉर्म किया हवाले। तेलंगाना में हुकूमत का एक मौका मांगने वाली कांग्रेस से चौकस रहे अवाम। बीआरएस ही रियासत की तरक्की की है। तेलंगाना भवन में कांग्रेस कायदीन को गुलाबी खंडवा पहनाने के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन। बीआरएस हुकूमत में हर घर फलाही स्कीमों से मुस्तफीद। बोमकल में इंतखाबी मुहिम से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। तेलंगाना सकाफत और रसूम और रिवाज से भरपूर। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का सबूत। नुमाइश मैदान में अलाई बलाई प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। दशहरा त्योहार मनाने के बाद पड़ोसी रियासतों से अवाम की हैदराबाद वापसी। शहर के अतराफ एकनाफ के चेक पोस्टों और टूल प्लाजा पर गाड़ियों की तवील कतारें। तेलंगाना में मौसम की तब्दीली, सर्दी की लहर में इजाफा। तेलंगाना भर में कई मुकामात पर अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट। और सदर जमहूरिया मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक बैन मज़ाहिब मीटिंग में की शिरकत। कहा कि मजहब हमारी जिंदगियों में रखता है एक अजीम मुकाम। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव मुत्तहदा जिले मेदक के नरसापुर हल्का असेंबली से बीआरएस उम्मीदवार के तौर पर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी के नाम को हतमी शक्ल दी हैं। चुनाचे वजीर आला के सियाह ने प्रगति भवन में सुनीता लक्ष्मा रेड्डी को बी फॉर्म हवाले किया। इस मौके पर रुकन असेंबली मदन रेड्डी के हमरा सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने बी फॉर्म हासिल किया। वाज़ेह है कि सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से 1999, 2004 और 2009 के इंतखाबात में नरसापुर हल्के से रुकन असेंबली की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी और साल 2009 में सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की काबीना में छोटे आबी वसाइल के वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इसके बाद रोशैया काबीना में शामिल रहे। इसी तरह से साल 2010 में सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने किरण कुमार रेड्डी की काबीना में भी बाहैसियत वजीर अपनी खिदमत अंजाम दे चुकी हैं और 2004 से 2009 तक वो कानून साज असेंबली की खवातीन और बच्चों की बहबूद कमेटी की चेयरपर्सन के ओहदे पर भी फाइज रह चुकी हैं। 2014 और 2018 के असेंबली इंतखाबात में नाकाम होने के बाद सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने अप्रैल 2019 में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में गुलाबी खंडवा पहना था। बालजा सुनीता लक्ष्मा रेड्डी को खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया। इसी तरह से वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हल्का असेंबली नरसापुर के मौजूदा रुकन असेंबली मदन रेड्डी को आइंदा मुनक़िदा पार्लिमानी इंतखाबात में मेदक MP की नशीस्त से इंतखाबी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। बीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर के तारक रामाराव ने अवाम से अपील की है कि वो एक मौका मांगने वाली कांग्रेस की बातों में न आए। पेदापल्ली से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कायदीन सत्या नारायण रेड्डी और राम मूर्ति ने चारशंबे को तेलंगाना भवन पहुंचकर कारगुजार सदर बीआरएस के केटीआर की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पर भरोसा करके धोखा खाने वाले कर्नाटक के अवाम को बिजली के बगैर परेशानी का सामना है। क्या आप 24 घंटे या 3 घंटे बिजली चाहते हैं? अवाम अच्छी तरह गौर करें और फैसला करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम बीआरएस को अपनी घर की पार्टी मानते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद हम हर मसले को हल करते रहे हैं। हमने बिजली और पानी का मसला हल किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पूरा करीमनगर जिला सरसब्ज हो गया है। रैतु बंधु के तहत रकम को हमने किसानों के खातों में 73,000 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। अगर केसीआर दोबारा जीत जाते हैं तो हम यकीनी तौर पर जॉब कैलेंडर को नाफिज करेंगे। केसीआर की यकीन दहानी के तहत हम राशन कार्ड होल्डरों को छोटे चावल देंगे। वजीर केटीआर ने वाजे किया कि केसीआर की यकीन दहानी के तहत 15 नए प्रोग्रामों को नाफिज किया जाएगा। మల్లేశం గారు మరి గతంలో నాకు మొన్న కలిసినప్పుడు మల్లేశం అని ఒకటే చెప్పిండు, పెద్దపల్లిలో గుర్రాలను ఉరికించినట్టు ఆనాడు మేమందరం ఉద్యమాన్ని కూడా ఉరుకుల పరుగుల మీద ముందుకు తీసుకుపోయినామన్నారు. మల్లేశం అన్నకు కూడా స్వాగతం. మా జూలపల్లి జెడ్పీటీసీ గారు సోదరుడు లక్ష్మణ్ గారు,
లక్ష్మణ్ గారు నీకు ఇంతమందిలో చెప్తున్నా, నీకు ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంది. అన్నతో కలిసి మంచిగా పనిచేయి, రేపు అన్నని గెలిపించుకరా, నీకు ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంది. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మణ్ గారికి. అదేవిధంగా వేదిక పైన ఉన్న ఇతర పెద్దలందరికీ, మా సోదరి అమ్మాయి పేరు, మా సోదరి హైకోర్టు న్యాయవాది, మా చెల్లెలు, మా సత్యనారాయణ అంకుల్ వాళ్ళ కూతురు, మా సోదరి అవని గారికి. అవని అంటే మరి భూమి కదా, మరి నీకు భూమికి ఉన్నంత ఓపిక ఉండాలి రాజకీయాల. అదేవిధంగా థ్యాంక్ యూ బెట్. అదేవిధంగా పెద్దపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి విచ్చేసిన మా చంద్రకళ గారికి, మా ఉద్యమకారులైన మా ఆడబిడ్డలందరికీ పేరు పేరున, అదేవిధంగా మా అన్నదమ్ములందరికీ, పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ కూడా పేరు పేరున కూర్చొని హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం, సుస్వాగతం. మీ అందరికీ కూడా తిరిగి పునరాగమన శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. సత్యనారాయణ అంకుల్ నేను ఇప్పుడే అడుగుతా ఉన్నా, మళ్ళా తిరిగి ఇంటికి వచ్చినట్టుందని చెప్పిండ్రు. నిజంగానే ఇంటికి వచ్చిండ్రు మీరు. ఎందుకంటే ఈ పార్టీ మీరందరూ, మీరు ఇందాక మాట అన్నారు, ఎన్నడూ నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో 10 ఏళ్ళున్నా ఆ పార్టీని ఓన్ చేసుకోలేదని. మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓన్ చేసుకోకపోవడం కాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశంలో ఎవరైనా ఓన్ చేసుకోలేదు అన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ పార్టీ ఇవాళ ఈ దేశంలో ఏ ఒక్కరి పార్టీగా లేదు, అది అందరినీ దూరం చేసుకున్నది, అందరు కూడా ఆ పార్టీకి దూరమైనరు. వాస్తవం ఏంటి అంటే ఈ రోజుకు కూడా మన పార్టీని తెలంగాణ పల్లెలకు పోతే, తెలంగాణ ఊళ్ళలకు పోతే తెలంగాణ పార్టీ అంటారు తప్ప టీఆర్ఎస్ అని బీఆర్ఎస్ అని పిలవరు. ఏ పార్టీ మీద అంటే తెలంగాణ పార్టీ అంతే తప్ప గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే మా అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, మా అన్నదమ్ముళ్ళు ఎవరో కోటేస్తావంటే కేసీఆర్ కోటేస్తా, కారు కోటేస్తా, గులాబీ పార్టీకి వస్తా, తెలంగాణ పార్టీకి వేస్తా అంటారు తప్ప వేరే మాట మాట్లాడరు. అంతగా తెలంగాణ ప్రజలతో మీరు పెట్టిన విత్తనమే మీరందరూ కలిసి. కానీ ఇవాళ ఏ స్థాయికి ఎదిగింది అంటే తెలంగాణలోని ప్రతి మనిషి కులం ఏదన్నా కావచ్చు, మతం ఏదన్నా కావచ్చు, ఇది నా పార్టీ, ఇది మా పార్టీ, ఇది మా ఇంటి పార్టీ అనే స్థాయికి ఇవాళ ప్రజలు ఓన్ చేసుకునే పార్టీ ఏదైనా తెలంగాణలో ఉంది అంటే అది కేవలం మన బీఆర్ఎస్ మాత్రమే, మన టీఆర్ఎస్ మాత్రమే అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. వాస్తవం ఏంటి అంటే వాళ్ళ పెద్దపల్లిలో, నేను మొన్న వచ్చిన పెద్దపల్లికి ఒక 15-20 రోజుల కింద వచ్చినాడు మనోహర్ రెడ్డి అన్న బ్రహ్మాండమైన పెద్ద మీటింగ్ పెట్టి 1000 మందితోని బ్రహ్మాండమైన శక్తి ప్రదర్శన కూడా చేసిండ్రు. ఆ రోజు కూడా చెప్పినా మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను. తెలంగాణలో ఈరోజు పరిస్థితి ఏంటి అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఎన్నో పంచాయతీలు దిగిపోయినాయి. కరెంటు పంచాయతీ పోయింది, మంచినీళ్ళ పంచాయతీ పోయింది, సాగునీటి పంచాయతీ పోయింది. నాకు బాగా గుర్తుంది, నేను 2009లో సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే మొదటిసారి అయినా. ఆనాడు నేను గమనించేది అక్కడ ఎన్నడూ చూసినా మనకు నీళ్ల పంచాయతీ ఉండేది, సాగునీటి పంచాయతీ. చొప్పదండికి పెద్దపల్లికి, జగిత్యాలకి పెద్దపల్లికి పైనుంచి వచ్చే ఎస్ఆర్ఎస్పి కాలువ, మాకు నీళ్ళు ఇవ్వాలంటే మాకు నీళ్ళు ఇవ్వాలని చెప్పి ఒకళ్ళు గేట్లు ఎత్తుడు, ఒక ఎమ్మెల్యే ఇంకొక ఎమ్మెల్యే పోయి కిందికి దించుడు. ఈ లొల్లి దశాబ్దాల నుంచి నడిచింది. నేను చెప్పేది వాస్తవమా కాదా? ఈరోజు ఉన్నదా పంచాయతీ? అది మీ లింక్ కెనాల్ పూర్తయిన తర్వాత, ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తయిన తర్వాత, ఆ ఎస్ఆర్ఎస్పీకే పునరుజ్జీవం పోసే రివర్స్ పంపింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతుందో అది పూర్తయిన తర్వాత ఏ పంచాయతీ లేకుండా ఇవాళ వరద కాలువ కూడా సజీవ జలధారగా మారిపోయిన తర్వాత కరీంనగర్ वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासत की तरक्की सीफर के बराबर थी। बिजली और पानी न होने की वजह से किसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। रियासती वजीर कमलाकर ने हस्बे रिवायत जिले करीमनगर के बोमकल से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान इंतजार करते थे कि बिजली कब आएगी। खुश्क साली की वजह से तमाम किसान दुबई मुंतकिल हो गए। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत के दौर में मानेरो डैम लबरेज होने के बावजूद भी पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं मिलती थी, लेकिन तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद करीमनगर तरक्की की सिमत तेजी के साथ गामजन है। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर की ज़ेरे क़यादत बीआरएस हुकूमत में हर घर को फलाही स्कीमें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना को कांग्रेस के हाथ में छोड़ दिया गया तो तरक्की रुक जाएगी। आंध्राई हुक्मरानों ने मुत्तहिदा दौरे हुकूमत में तेलंगाना की दौलत को लूटा है। उन्होंने कहा कि एक तरक्की याफ्ता तेलंगाना की हिफाजत की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। करीमनगर में हर जगह तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो आने वाले इंतखाबात में दहली की पार्टियों को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि तवील जदोजहद के बाद हासिल होने वाले तेलंगाना की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। अवाम के दरमियान रहने वाले कायद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो आइंदा इंतखाबात में बीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करके भारी अक्सरियत से मुंतखब करें और केसीआर को इख्तिदार सौंपें।
वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना की सकाफत और रसूम व रिवाज से भरपूर है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के दुख्तर विजय लक्ष्मी की जानिब से नामपल्ली के नुमाइश मैदान में मुनक्किदा अलाई बलाई प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि ये प्रोग्राम हमारी सकाफत और रवायत को बढ़ाने की नीयत से शुरू किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के सबूत के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में न सिर्फ हमारी रियासत के लोगों को बल्कि दीगर रियासतों से भी मारूफ शख्सियात को मदऊ किया गया है ताकि उन्हें हमारी सकाफत के बारे में जानने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि देही माहौल को उभारने का इंतजाम और मुख्तलिफ किस्म के पकवान पेश करना बहुत खुश आइंद है। इस मौके पर हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव की शॉलपोशी भी की। प्रोग्राम में कई अहम सरकर्दा सियासी कायदीन ने शिरकत की। हल्के असेंबली हुस्नाबाद से भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार के तौर पर तीसरी मरतबा इंतखाबी मुकाबला करने वाले उम्मीदवार मौजूदा रुकन असेंबली वी सतीश कुमार ने हुस्नाबाद हल्के के अवाम से पुरजोर अपील की कि वो उन्हें तीसरी मरतबा भी भारी अक्सरियत से मुंतखब करते हुए खिदमत का मौका फराहम करे ताकि हल्के में जारी तरक्याती काम बिला रुकावट अपने पाए तकमील को पहुंच सके। वो आज हल्के में शामिल मोजे रामावरम मंडल एकनापीठ में मुनक्किदा इंतखाबी मुहिम में शरीक होकर अवाम के कसीर इज्तिमा को मुखातिब करते थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान हल्के से खुश्क साली और खाहस साली के मुस्तकिल खात्मे के लिए गोरावेली प्रोजेक्ट की तामीर की गई, जिसकी तकमील के लिए उनका तीसरी मरतबा कामयाब होना नागजीर है। वी सतीश कुमार ने अवाम को 30 नवंबर 2023 को होने वाले राय दही में भारत राष्ट्र समिति के इम्तियाजी निशान कार को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నిక కావాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వెళ్ళి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ యొక్క తోవెంబడి నడుచుకుంటూ వస్తే ఆ రోజు ఇవాళ మన మధ్యలో లేని పెద్ద మనిషి మన సర్పంచ్ మాజీ సర్పంచ్ గారు అమరేందర్ రెడ్డి గారు వారిని అడ్డుకోవడం జరిగింది. వారిని కోరింది ఏంది, మా తెలంగాణ మాకు ఇస్తావా, మా నీళ్లు మాకు వస్తాయా, మా గోదావరి జిల్లాలు మాకు వస్తాయా అని చెప్పి అడిగినాం. మనకు అంతకని ఇంకేమైనా అడిగినామా? ఇంకేం అడగలే. కానీ ఆ రోజు పోలీసు బంధం చేసి ఇక్కడ దెబ్బలు కొట్టి లాఠీ చార్జ్ అయ్యి ఈడికెళ్ళి అందరినీ కూడా నాకు తెలిసిన వాడికి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుపోయిన తర్వాతనే ఈడికెళ్ళి కదిలింది వాళ్ళ ఒక రథం అని చెప్పి నాకు తెలిసింది. మరి ఇంత గొప్పగా తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం స్ఫూర్తి ఇచ్చిన గ్రామం మన రామవరం గ్రామం. ఏదైనా మర్చిపోతామా? ఏ బుక్క ఇచ్చినా మొదలు రామవరంకే ఇచ్చిన తర్వాతనే వేరే వాటికి ఇవ్వాలి మేము. అందుకోసం అనే సబ్స్టేషన్ అడిగినా, రైతు బంధు రైతు వేదిక అడిగినా, ఇంకా ఏ విధంగా రోడ్లు అడిగినా, ఇంకేం అడిగినా కానీ హాస్పిటల్ అడిగినా మొదటి బుక్క నేను పెట్టినట్టు మొదటి విషయంలో కూడా రామవరం గ్రామమే మొదటి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన అని చెప్పి మొదటి అభివృద్ధిలో కూడా ముందుకుపోయినా అని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఇది గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమం. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి లెక్క ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగిందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం మనం చేసుకుంటూ పోతున్నాం కాబట్టి రేపు జరగబోయే 30వ తారీఖు జరగబోయే ఎన్నికల్లో కూడా మీరందరూ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి నన్ను ఆశీర్వదించి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తారని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని మళ్ళీ మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి కూడా చేసుకోవాలని చెప్పి మీ ఆశీర్వాదం ఉండాలని కూడా మీ అందరికీ కోరుతున్నాను. ఈరోజు భారత రాష్ట్ర సమితి मुस्तखिर नारायणखेड़ से ताल्लुक रखने वाले जिले संगारेड्डी बीजेपी अखिलती मोर्चा के सदर मोहम्मद अब्दुल कयूम उर्फ मुमताज ने बीजेपी पार्टी को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के तहरीरी कागजात को बीजेपी पार्टी के जिले व रियासती सदरों को रवाना किया गया। उन्होंने मुकामी मीडिया को बताया कि रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब, समाजी मजहबी शख्सियतों की हिदायत पर बीजेपी पार्टी और अखिलती मोर्चा के सदर के ओहदे को इस्तीफा दिया गया, क्योंकि बीजेपी पार्टी सेक्युलर पार्टी नहीं है। अब्दुल कयूम उर्फ मुमताज साबिक रुकन असेंबली नारायणखेड़ एम विजयपाल रेड्डी के दौर में नारायणखेड़ मार्केट कमेटी के नायब सदर और एमपीटीसी के ओहदों पर फाइज रहे। बीजेपी पार्टी से इस्तीफा देने पर बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो अपने मुस्तकबिल का ऐलान करेंगे। मोहम्मद मुमताज के बीजेपी से मुस्तफी होने पर रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब ने मसरत का इजहार किया।
अलवाल में बीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अलवाल कॉर्पोरेटर सी शांति श्रीनिवास रेड्डी, वेंकटापुरम कॉर्पोरेटर सीता अनिल किशोर और नेरेटमेट कॉर्पोरेटर के मीना उपेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम बीआरएस से जीते हैं, हम बीआरएस पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उन पर बकने से मुतालिक आयद किए गए इल्जामात को गलत और बेबुनियाद करार दिया। इन कायदीन ने कहा कि पार्टी क़यादत जिसको भी उम्मीदवार बनाकर भेजेगी, हम उसकी कामयाबी के लिए काम करेंगे, हम तरक्की के लिए बीआरएस पार्टी में रहेंगे। అది చాలా పెద్ద దెబ్బ తగులుతుంది, కానీ అయినా మాకేం ఫరక్ పడదు. ఎందుకంటే మేము టీఆర్ఎస్ లోనే ఉన్నాం, మేమేం పార్టీ మారలేదు, మేము వేరే పార్టీకి జంప్ కాలేదు. సో ఇష్టం వచ్చి మాట్లాడటము తప్పు. ఎదుట వాళ్ళని ఆలోచించి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాలని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇది తప్పు, పబ్లిక్ కూడా దాన్ని గ్రహించాలి. సో మీ అందరికీ ఒకటే రిక్వెస్ట్, ఇది కరెక్ట్ గా మాట్లాడింది కరెక్ట్ గా ఉంది అని మీరు పబ్లిక్ కూడా ఆలోచించాలి. ఎవరు వెళ్ళిరు ఎవరు ఉన్నారు అనేది మాకు అనవసరం. మేము ఇదే పార్టీలో ఉన్నాం, మేము టీఆర్ఎస్ కే పనిచేస్తాం. క్యాండిడేట్ ఎవరైనా ఉన్నారు, క్యాండిడేట్ వాళ్ళే డిసైడ్ చేసి పంపించినారు. మా బాధ్యత ఏంటిది, యాజ్ ఎ కార్పొరేటర్స్ గా మేము ఆయనని दशहरा त्योहार मनाने के बाद पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला के साथ साथ तेलंगाना के अजला से हैदराबाद वापस होने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि बेशतर मुकामात पर टूल गेट्स और चेक पोस्टों पर गाड़ियों की तवील कतारें देखी गई हैं। हर साल ये अफराद अहम त्योहार मनाने के लिए अपने आबाई मुकामात को हैदराबाद से जाते हैं। इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक नाफिज होने के बाद पुलिस ने तेलंगाना भर में चेक पोस्ट कायम किए हैं। पुलिस जो नकद रकम, शराब, सोना और दीगर सामान की गैर कानूनी मुंतकली पर खुसूसी नजर रखे हुए हैं, गाड़ियों की मुस्तैदी से जांच कर रही हैं। तेलंगाना के साथ साथ पड़ोसी रियासत के अजला से बड़ी तादाद में गाड़ियों की हैदराबाद वापसी के दौरान चेक पोस्टों पर गाड़ियों की तलाशी का काम तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। ताहम ज्यादा तादाद में गाड़ियों के होने के सबब कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं और शहर वापस होने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में इंतखाबात के पेश नजर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शंडालिया ने साउथ जोन, साउथ ईस्ट जोन, साउथ वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के तमाम डीसीपीज, एडिशनल डीसीपीज, एसीपीज, इंस्पेक्टर्स और टास्क फोर्स के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्कद किया। पुलिस स्टेशनों की एपीसी जुमराबंदी और पुलिस स्टेशन में मुलाजिमिन की मंजूरा तादाद पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में नकदी, शराब, मंशियात, गांजा, कीमती धातों, मुफ्त की अशिया की तकसीम, नाकाबिल जमानत वारंट्स की तामील, पाबंद मुचलका करने, असलहा जमा करने, रॉडी शीटर्स के खिलाफ कार्रवाई, गैर महफूज मुकामात की मैपिंग, हसास पोलिंग स्टेशन, जोनल इलेक्शन सेल वगैरह पर भी तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम ओहदेदारों को हिदायत की गई है कि वो जरूरत पड़ने पर सख्त इकदाम करें। तमाम ओहदेदारों को मिसाली ज़ाबिता अखलाक के मुताबिक काम करने की हिदायत दी गई और बाज़ पहलुओं पर उनके शुकूक व शुबहात को दूर किया गया। इजलास में टास्क फोर्स की गुज़िश्ता 15 दिनों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। हैदराबाद के 15 MLA हल्कों में वाक़ 90 फ्लाइंग स्क्वाड्स को हिदायत दी गई है कि वो अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी अंजाम दे। बगैर किसी जानिबदारी के इंतखाबात के इनेकाद के लिए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात को आजादाना और मुनसिफाना मुनक्कद करने को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि फराइज की अंजामदही में किसी भी किस्म की कोताही पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के हनमकुंडा में दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। यहां पर अकल तरीन दर्जे हरारत 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन के दर्जे हरारत में भी गिरावट की इत्तला मिली है। रियासत भर में कई मुकामात पर अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि मौसम में तब्दीली आई है, क्योंकि शुमाल से हवाएं रियासत की तरफ चल रही हैं। हैदराबाद में दर्जे हरारत मामूल से 1.7 डिग्री कम हो गया। आदिलाबाद, करीमनगर और खम्मम में भी दर्जे हरारत में मामूली कमी देखी गई। दूसरी जानिब बाज़ इलाकों में दिन के वक्त मौसम गर्म और रात को सर्द हो रहा है। मंगल को खम्मम जिले में दिन का दर्जे हरारत 35.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि मामूल से 3.8 डिग्री ज्यादा है।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के करीब पुलिस ने बड़े पैमाने पर हवाले की रकम जब्त की। शहर के एनएडी जंक्शन पर करेंसी नोटों के बंडल वॉशिंग मशीन में रखे हुए और ऑटो में मुंतकिल किया जा रहा था कि पुलिस ने इस 1.30 करोड़ रुपए की रकम के साथ साथ 30 मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया। पुलिस ने सीआरपीसी की दफा 41 और 102 के तहत मुकदमा दर्ज किया है क्योंकि रकम की मुंतकली के बारे में मुनासिब सबूत दस्तावेजात नहीं दिखाए गए। बताया जाता है कि नकद रकम विजयवाड़ा मुंतकिल की जा रही थी। तेलंगाना में बीजेपी को धक्का लगा है। मनुगुड़ु के साबिक एमएलए कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। राजगोपाल रेड्डी ने इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि रियासत में हुकूमत की मुखालिफत शदीद है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि अवाम तब्दीली चाहते हैं। तेलंगाना को केसीआर के खानदानी राज से आजाद होना चाहिए। अवाम बीआरएस के मुतबादल के तौर पर कांग्रेस को समझ रहे हैं। मैंने अवाम की राय के मुताबिक काम करने का फैसला किया है। 1.5 साल कबल तेलंगाना में मुतबादल के तौर पर बीजेपी समझी जा रही थी, ताहम इसके बाद की सियासी पेशरफ्त में कुछ समझौता हो गया। मैंने कभी ओहदों की ख्वाहिश नहीं की, मैं सिर्फ तेलंगाना के फायदे के लिए तड़पता था। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।